emergency, and teachers and parents should not have to go it alone. Together with the Ministry of Education and Culture and UNESCO, we launched Teach from Anywhere to meet the most immediate needs of the education community, like setting up online classrooms and keeping students engaged. We also launched a series of free training webinars for teachers. Great teachers transform education systems, and we wanted to further equip them with the training on topics from using digital tools to promoting well-being in their students. To date, these webinars have been viewed over 600,000 times, and I would really encourage you to check them out as well. But for many Indonesian schools, poor internet access is the top concern at this time. So the Ministry of Education and Culture launched mass internet quota assistance in September to address this. Google also partnered with all of Indonesia's telcos in the Guru Berbagi platform to make 30 gigabytes of free data for 10,000 teachers available across the country. We hope this helped to ease the transition to distance learning. At our Anywhere School event last August, Director General Iwan Syarhil expressed the hope that the new wave of innovation and energy that the education community has seen this year is with us to stay. I couldn't agree more. My team is committed to contributing to this vision by equipping teachers and learners with the digital tools tailored to their needs like G Suite for Education. G Suite for Education is our family of products including Google Classroom, Drive, Meet that are built for collaboration and creative learning. This year, Indonesian schools urgently needed tools like these, and to make them quickly available, we partnered with the Ministry of Education and Culture and the Ministry of Religious Affairs to help 45 million teachers and students make the transition to distance learning using G Suite for Education. Let's take a look at how it's being used in Indonesia today. Dunia pendidikan, ketika dibantu dengan teknologi, kita dapat terus berjuang untuk membagikan ilmu. Saya Topari, saya guru TIK di SMA Negeri 1 Pelayan, Gunung Kidul. Pada saat pandemi seperti ini, hampir semua sekolah di negeri ini menerapkan pembelajaran jarak jauh. Di sisi lain, rekan-rekan guru yang literasi digitalnya masih perlu ditingkatkan. Untungnya, dari tahun 2015, saya sudah bergabung dengan komunitas Google Educator Group. Komunitas ini mengajarkan kepada saya banyak ilmu. Beberapa hari sebelum PJJ dimulai, saya menyiapkan Google Suite for Education di sekolah kami. Kita lalu bersama-sama melakukan upgrading guru dari sisi kemampuan dengan menggunakan Google Suite for Education. Begitu PJJ dimulai, kita pindahkan semua proses pembelajaran yang awalnya di kelas menjadi pembelajaran di Google Classroom. Di sini banyak tools yang bisa kita pakai, dari tools yang dipakai untuk menyampaikan materi kepada siswa sampai dengan mengabsensi. Di sini kelas virtual dan mengintegrasikan semua itu ke dalam portal pembelajaran Kama Wahabita. Dengan adanya kreativitas, dukungan teknologi, serta sarana, siswa bisa belajar dimanapun mereka berada. Dan saya yakin juga, literasi digital orang tua akan semakin meningkat. Kedepannya, saya akan terus mengupayakan pemahaman teknologi pembelajaran digital kepada rekan guru, murid maupun orang tua. Saya yakin dengan adanya teknologi ini, guru-guru akan semakin terbantu untuk melewati tantangan pendidikan yang ada di depan mata. It's really inspiring to see how quickly teachers have adapted to new tools. We've been getting feedback from schools and educators so that we in turn can learn them and improve our tools in order to address what they need. The feedback has inspired the creation of over 50 new features already across Meet, Classroom, G Suite, and other education products. Today, students using G Suite for Education can raise their hands, ask questions, answer teachers' polls right on Google Meet without disrupting the class. We've also launched attendance tracking so teachers can see who's attending their class and for how long, so that these tools can help teachers keep their students a huge challenge during distance learning. We also know that Indonesian students are learning in many different environments, some of which are more conducive than others. So we've launched background noise suppression, which will keep background noises out of Meet sessions and help students stay more focused on learning. These are just some of the features that we've released this year. Google is committed to making learning possible for everyone, anywhere. We'll continue working towards a future where all teachers have access to the tools they need to teach, and students get access to the quality education they deserve as learners. Learning for each of us means progress for all of us. And with our collective efforts, kita pasti bisa bangkit dan maju sama-sama. Next up, you will hear from passionate creators who fuel the curiosity of learners of all ages on YouTube. Please welcome Kok Bisa.
Wow, halo Ben. Terima kasih atas sesinya tadi. Keren banget. Tapi, ngomong-ngomong tentang belajar di rumah, bikin kita sadar akan satu hal besar. Para kreator telah mengubah YouTube menjadi ruang kelas terbesar di dunia. Meskipun begitu, Indonesia tetap butuh lebih banyak konten pembelajaran yang berkualitas. Namun, tahu nggak sih, bikin konten pembelajaran yang berkualitas itu susah banget. Meskipun begitu, nggak ada yang nggak mungkin kalau kita bisa saling belajar bareng satu sama lain. Akademi Edu Kreator adalah gerakan yang didukung oleh Kemendikbud, LIPI, dan YouTube Learning untuk melatih para anak muda, guru, dan profesional dari berbagai penjuru Indonesia untuk belajar cara membuat video edukasi yang berkualitas. Mulai dari riset, menulis naskah, teknik mengajar, hingga syuting, semuanya bisa dipelajari di sini dan diajarkan langsung dari pakar dan ahli di bidangnya masing-masing. Karena kami percaya semua orang bisa jadi pengajar. Pengajar matematika, pengajar bahasa, pengajar kesehatan, pengajar desain, hingga pengajar memupuk rasa percaya diri. Kalau kamu, apa yang bisa kamu ajarkan? Misalnya kayak Mawar ini. Dia ini beda dari anak muda kebanyakan. Dia punya sejuta cerita tentang planet, bintang, dan alam semesta kita. Tapi dari dulu, Mawar selalu pengen lebih banyak lagi anak muda jatuh cinta sama astronomi. Dan lewat Akademi Edu Kreator, Mawar belajar bagaimana sejuta cerita yang ia simpan bisa disederhanakan. Dibagikan ke banyak anak-anak muda lainnya. Lalu ada juga Felicia. Felicia mengajar tentang investasi dan manajemen keuangan pribadi. Karena Feli percaya banyak hal yang bisa dipelajari di luar sekolah juga, termasuk mengelola keuangan kita. Lewat Akademi Edu Kreator, Feli belajar bagaimana mempromosikan konten edukasinya agar bisa sampai ke orang-orang yang tepat. Dan gak cuma mereka, tapi sudah ada lebih dari 1.000 orang seperti mereka yang sudah ikutan dan dilatih dalam Akademi Edu Kreator, menghasilkan ribuan video edukasi untuk disebarkan ke seluruh Indonesia. Namun, tak hanya berhenti di sini, ke depannya akan ada edu kreator terpilih dari masing-masing bidang. Mereka akan mendapatkan pelatihan khusus lebih dalam untuk mengembangkan konten edukasi mereka. Kami percaya, gak ada saat yang lebih baik lagi selain sekarang untuk menjalankan apa yang pernah dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi